Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم عندنا l'orthographe, la leçon d'orthographe. Nous allons voir la différence entre le A et le A. Le A عندنا هنا sans accent et le A avec accent. كما كنعرفوا هاد le A شنو كتعني لنا هادي؟ هادي c'est la troisième personne du singulier du l'auxiliaire avoir. كنقولوا j'ai, tu as et là, elle a. D'accord? Et A avec accent, c'est une préposition. D'accord? كتعني بحال دابا كنقولوا je vais à l'école, je vais à la maison. D'accord? Ah, بحال il a. C'est une préposition. عندنا هنا j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. غادي نقراو لي فراز نشوفوا شنو فيهم. La mosquée a un beau minaret. المسجدين صومعة جميلة. Les mosquées ont de beaux minarets. للمساجد صومعات جميلة. هنايا شنو كتلاحظوا؟ لا موسكي لي موسكي هادي au singulier هادي au pluriel. D'accord? L'esplanade de la mosquée sert à la prière. ساحة المسجد تصلح للصلاة. Les esplanades des mosquées servent à la prière. ساحات المساجد صالحة ولا تصلح للصلاة. شنو كنشوفوا هنايا؟ كنلاحظوا بان هنايا في الاول عندنا sujet. La mosquée c'est un sujet singulier. عندنا a le verbe حتى هو في le singulier. A un beau minaret. Les mosquées c'est un sujet au pluriel. قلنا هنا les mosquées هادي في le singulier رجعتنا le sujet au pluriel حتى le verbe تبدل. L'esplanade de la mosquée sert à la prière. هنا عندنا les esplanades des mosquées servent à la prière. يعني هنا le sujet كان في le singulier رجعنا في pluriel. ياك؟ ها le verbe هنا sert هو يصلح sert. هنا في singulier هو رجعنا في pluriel. d'accord؟ و a هيا a هنايا بقات هي ا واخا تحولنا للسوجي من السينغولير للبلوريال هاد ا ما تبدلاتش. داكوغ لحقاش عندها الاكسون سي اون بريبوزيسيون ماشي اوكسيلير افوار. ها الاوكسيلير افوار هو اللي تبدل. كانت ا رجعت اون. هنايا ا بقات هي باسكو سي ان مو انفاريابل يعني كلمه غير متغيره ما كتغيرش كتبدلش واخا في البلوريال. D'accord? Je manipule et je réfléchis. أتحكم وأفكر. Observe les phrases A et B. Quels éléments ont changé? Pourquoi? قالك لاحظ الجملات A و B وشنو هما العناصر اللي تبدلوا وعلاش. ياك نشوفوا كيما داكشي اللي شرحت لكم عاد دابا. داكوغ هيا لا فراز A. La mosquée a un beau minaret. Les mosquées ont de beaux minarets. هنا تبدلوا لنا بزاف ديال الحوايج. هذا سوجي رجع بلوريال. هذا عاوتاني ان رجعت دو ان بو رجعت دو بو. ميناري خدات لو اس ديال بلوريال. ولكن حنا الدرس ديالنا علاش كيدور هنايا على الا. دونك حنا غنركزوا غير على الا. نقولوا له في لا فراز شنو العناصر اللي تبدلات. هي الا كانت في سينغولير وتحولت للبلوريال. علاش؟ كانت ورجعت اون. علاش؟ لحقاش لو سوجي ا شونجي. لو سوجي تبدلنا من السينغولير للبلوريال. داكشي علاش تبدلات حتى هي. داكوغ يلا نكتبوها دابا. غادي نجيو لهنا وغادي نكتبو تحولت لنا لأون. ياك من من السينغولير بلوريال. pourquoi غنديرو le sujet a changé du singulier au pluriel. ياك le sujet a changé متبدل لنا du singulier au pluriel. صافي داكشي علاش تبدلات لنا ملي كيكون سوجي سينغولير كنديرو هادي ملي كيكون سوجي بلوريال كنديرو هادي اون. هنا قالك observe les phrases C et D. Est-ce que A changé?
pourquoi. لاحظ الجملات سي و دي قلنا ا واش تبدلات ولا لا وعلاش. شنو قلنا ا افيك اكسون هادي سي اون بريبوزيسيون سي ان مو انفاريابل. غنشوفو في لا فراز واش تبدلات ولا ما تبدلاتش. l'esplanade de la mosquée sert à la prière. Les esplanades des mosquées servent à la prière. D'accord? هنا ا ما تبدلاتش. شنو غادي نكتبو؟ نديرو ا ولا نديروها غير entre guillemets. نديرو ا. واش تبدلات ولا ما تبدلاتش؟ n'a pas changé ياك. علاش؟ parce que c'est un mot invariable. Parce que c'est un mot invariable. D'accord? كلمة غير يعني غير متغيرة كتبقى هي. C'est une préposition. هنا troisième question. Mets au pluriel les verbes des phrases suivantes. دير في البلوريال أفعال ديال الجمل التالية. غنقلبو على لو فيرب غنديرو في البلوريال. شنو عندنا هنا؟ Il a une vaste esplanade. لديها ساحة كبيرة. esplanade قلنا هي الساحة ديال المسجد الكبيرة. Il a une vaste esplanade. هنا elle ها السوجي غيتبدل دونك هادي غادي تبدل. l'auxiliaire avoir غادي يرجع على troisième personne du pluriel. Elle a une vaste esplanade غترجع elles ont. هنا خصنا نكونو حافظين الكونجوغيزون حافظين لي فيرب لي زوكسيليير. داكوغ. هنا elles ont de vastes esplanades. Elle a visité la tour Hassan. هي زارت صومعة حسان. داكوغ. elle نفس الشيء بالنسبة لهادي غادي ترجع لنا on. visiter هذا le verbe visiter au passé composé. Elles ont visité la tour Hassan. C. Il va à la mosquée pour prier. كيمشي للجامع باش يصلي. Il pluriel. هنا le verbe فين هو عندنا le verbe هي va. C'est le verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il va. و في la troisième personne du pluriel شنو كنقولو ils vont. Ils vont à la mosquée pour prier. ONT. قلنا qu'est-ce qui a changé dans les trois phrases et pourquoi. شنو اللي تبدل في هاد الثلاثه ديال الجمل اللي شفنا وعلاش ولماذا. شنو تبدلنا؟ بدلنا لو فيرب dans chaque phrase. بدلنا لو فيرب من السينغولير البلوريال. علاش؟ لحقاش لو سوجي تا هو تبدلنا. السوجي كان هنايا il singulier رجعنا il في البلوريال. La même chose pour les autres phrases, les phrases précédentes, d'accord? Qu'est-ce qui a changé dans les phrases, Randiro? C'est le verbe qui a changé. الفعل هو اللي تبدلنا. C'est le verbe qui a changé. Pourquoi? Randiro car. هي parce que. Car. ياك. Car le sujet a changé تا هو. Du singulier au pluriel. من المفرد إلى الجمع. D'accord? Pourquoi A n'a-t-il pas changé? علاش A اللي بالأكسون ما تبدلاتش؟ لحقاش سي ان مو انفاريابل حتى هي ما كتبدلش. لا ميم شوز تقريبا نفس لي كيسيون لي شفنا في لي ميم كيسيون الاولى غير هنا بطريقه مختلفه. داكوغ. pourquoi le a n'a-t-il pas changé? parce que c'est un mot invariable. Parce que c'est une préposition, c'est un mot invariable. Invariable. نقدروا نديرو entre parenthèses préposition.
Ça fait parce que c'est un mot invariable. Préposition. Quelle est la nature de A? شنو هي الطبيعة ديال A هذا بلا أكسون؟ قلنا هي l'auxiliaire avoir. ياك نديرو A et l'auxiliaire avoir à la troisième personne du singulier. Deux, je retiens d'abord. A sans accent peut être remplacé par en mettant la phrase au pluriel. A sans accent, اللي ما عندهاش l'accent, نقدروا نعوضوها تقدر تعوض par ONT en mettant la phrase au pluriel. ملي كنديروا الجمله في الجمع حتى لو verbe كيتبدل من singulier pluriel. وهذاك c'est le verbe avoir conjugué au présent de la troisième personne du singulier. داكشي اللي قلنا قبيلات. exemple ce fermier a un puits. المزارع عنده بئر. ces fermiers ont des puits. عندهم لديهم. ها هو تبدلنا من a ل on. علاش؟ حيت درنا le sujet من singulier pluriel. A avec accent grave ne peut pas être remplacé par on. علاش؟ c'est un mot invariable. كلمة غير متغيرة لا تتغير. exemple عطينا هنا exemple cette affiche sert à informer. cette affiche sert à informer يعني هاد اللافتة ولا كتصلح يعني باش كتعطينا لي زانفورماسيون صافي كتعطينا معلومات. دونك هنا هي ما تبدلاش. علاش؟ c'est une préposition, c'est un mot invariable. C'est la fin de cette page 32. Passons maintenant à la page suivante.